बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पैसिफिक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मुल्तान। आज का जो लेक्चर हमारा है चैप्टर नंबर 17 और टॉपिक का नाम है बायोलॉजिकल रिदम्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। बायोलॉजिकल रिदम्स जिसे हम बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि बिहेवियरल एक्टिविटीज किसी भी जानदार के, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे वो एनिमल्स हैं, इनकी जो बिहेवियरल एक्टिविटीज हैं कि वो कौन सा बिहेवियर शो करते हैं एट रेगुलर इंटरवल्स। रेगुलर इंटरवल्स मींस के आफ्टर स्पेसिफिक टाइम, दैट कैन बी आफ्टर 24 आवर्स और दैट कैन बी आफ्टर 1 आवर। तो जो यहाँ पर मेंशन है हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर, वो दो टाइम मेंशन है। एक टाइम आफ्टर 24 आवर्स के अंदर जो जानदार अपने बिहेवियर को शो करते हैं, रिपीट करते हैं, और जो आफ्टर 1 ईयर अपने अंदर बिहेवियर को रिपीट करते हैं। तो वो जो बिहेवियरल एक्टिविटीज होती हैं उसको हम कहते हैं क्या? बायोलॉजिकल रिदम कहते हैं, क्योंकि ये रिदम है, ये क्लॉक है जो कि बार बार रिपीट होता है आफ्टर स्पेसिफिक इंटरवल्स। सो द डेफिनेशन इज इन लिविंग थिंग्स, living things can be animals or plants. In living things behavioral activities occurs at regular intervals, which can be 1 day or which can be 1 hour, 1 year. So this is called biological rhythm or biorhythm or biological clock. So there are two types, circadian or diurnal biorhythm. Circadian का दूसरा नाम diurnal भी है, और जो दूसरी टाइप का नाम है सर्कैनवल। ये एनुअल से निकला है, सर्कैनवल रिदम, इसे सर्कैनवल बायोरिदम भी कहते हैं। सो सर्केडियन रिदम जो होता है इसे डायर्नल बायोरिदम भी कहते हैं। ये वो बिहेवियरल एक्टिविटी है जो आफ्टर 24 आवर्स रिपीट होती है। सो दिस इज आल्सो कॉल्ड सर्केडियन। सर्केडियन का एक्चुअल मतलब क्या है कि ये लैटिन वर्ड से ये डिराइव किया हुआ है, और सर्का का मतलब अबाउट और डाइज का मतलब डे होता है। तो अबाउट 1 डे या 24 आवर्स। तो 24 आवर्स के बाद जो जानदार अपने बिहेवियर को रिपीट करते हैं, सो दिस इज कॉल्ड बायोलॉजिकल रिदम। कौन सा हो जाएगा? सर्केडियन या डायर्नल बायोरिदम होगा। सो इसके हम एग्जांपल्स की तरफ आ जाते हैं कि एग्जांपल है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। आप जानते हैं कि स्पेशली जिस वक्त डे लाइट पड़ रही होती है तो उस वक्त स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं ताकि ऑक्सीजन जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड वो अंदर चली जाए और उसके बाद फिर वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो होता है वो हो जाए। तो इसलिए दिन के वक्त मोस्टली जो होती हैं या फर्स्ट टाइम पर स्टोमेटा ओपन होते हैं, और इसी तरह शाम के टाइम पर स्टोमेटा क्लोज होते हैं। तो ये जो मैकेनिज्म है फोटोपीरियडिज्म, जिस तरह से हम कह सकते हैं कि फोटोपीरियडिज्म का मैकेनिज्म है जिसमें फ्लावरिंग होती है, तो फ्लावरिंग का जो मैकेनिज्म होगा वो भी डायर्नल बायोरिदम होगा, इसे हम सर्केडियन बायोरिदम कहते हैं। और इस तरह से ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा का मैकेनिज्म जो होगा ये भी डायर्नल बायोरिदम, जिसे हम सर्केडियन बायोरिदम कहते हैं। सो स्लीप मूवमेंट्स जो कि हमने चैप्टर नंबर 16 के अंदर स्टार्ट में पढ़ी थी, जो स्लीप मूवमेंट्स लीव्स की होती हैं, जिसमें लीव्स ओपन होती हैं या क्लोज होती हैं, तो वो भी सुबह के टाइम पे ओपन होती हैं, शाम के टाइम पे क्लोज होती हैं। तो इट मींस के 24 आवर्स का उनका रिदम होता है। आफ्टर एवरी 24 आवर्स वो प्रोसेस जो होता है वो रिपीट होता है। इसी तरह से फ्लावरिंग की जो ब्लूमिंग होती है, ठीक है जी, तो वो जो रात को ब्लूमिंग उनकी बंद हो जाती है, दिन को वो खुल जाती हैं। तो इस तरह से फ्लावरिंग जो होती है दैट इज आल्सो, जिसे हम फोटोपीरियडिज्म भी कहेंगे। सो फोटोपीरियडिज्म, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा या स्लीप मूवमेंट्स ऑफ लीव्स, these three are the examples of circadian biorhythm. Hopefully point is clear. So यहाँ भी हम देख सकते हैं कि सर्केडियन बायोरिदम क्या है, जो पीरियडिसिटी है आफ्टर 24 आवर्स। और इसे याद रख लीजिएगा कि देयर में बी ओवर 100 फिजियोलॉजिकल साइकिल्स। हमारी बॉडी में ऐसे प्रोसेसेस हो रहे होते हैं जो कि सर्केडियन बायोरिदम में आते हैं। तकरीबन 100 के करीब प्रोसेस ऐसे हैं जो कि बायोरिदम में आते हैं। सर्केडियन बायोरिदम अभी हम आगे पढ़ेंगे कि दोज बायोरिदम्स आर एंडोजीनियस,
means that is due to internal factors. اور اس کے علاوہ سرکیڈین بایورزم نو ڈاؤٹ ایکسٹرنل فیکٹرز لائک انوائرمنٹ وغیرہ جو ہوتی ہیں تو وہ بھی اثر کر سکتے ہیں، بٹ آگے ہم پڑھیں گے کہ یہ جو بیہیویئرل چینجز ہوتی ہیں یہ موسٹلی جینیٹک ہوتی ہیں. سو سرکیڈین بایورزم پریزنٹ ایون ان دا ایبسنس آف دی انوائرمنٹل کیوز. اوکے جی. سرکیڈین بایورزم کی یہاں ایک اور ایگزامپل مینشن ہے کہ جو فوٹو سینسس کا جو ٹائم ہوتا ہے ظاہری بات ہے دن کے ٹائم پہ ہوتی ہے، اسی طرح سے جو فلاور کی جو اوپننگ ہوتی ہے وہ بھی دن کے ٹائم پہ ہوتی ہے، رات کے ٹائم کلوز ہوتی ہے، یا جین ایکسپریشن ہے تو یہ بھی سرکیڈین بایورزم میں آتے ہیں. اسی طرح سے انسان کے اندر جو سرکیڈین بایورزم ہیں ڈفرینٹ طرح کے، وہ ڈفرینٹ ٹائم کے اندر ہوتے ہیں. سپوز 6 AM سے 12 PM تک جاتے ہیں تو اس میں ہمارے اندر جو میلاٹونن ریلیز ہوتا ہے یہ اس کی ریلیز رک جاتی ہے اس ٹائم پر. اسی طرح سے آگے آپ پڑھیں گے کہ اسٹارٹ یور ڈے بائی گیٹنگ سم سن لائٹ، کیونکہ صبح کا ٹائم ہوتا ہے ہم سن لائٹ یوز کرتے ہیں، اور اسی طرح سے ہمارے اندر الرٹنیس ہوتی ہے وہ اس ٹائم پہ انکریز ہوتی ہے. اور یہ ڈفرینٹ طرح کے جو میکنزمز ہیں یہ شروع ہوتی ہیں یہ اینڈ ہوتی ہیں، یہ ایک خاص انٹرول میں آفٹر 24 آورس ریپیٹ ہوتے ہیں. نیکسٹ ٹائپ ہے اس کا نام سرکینول، نام سے ظاہر ہے اینول یہاں مینشن ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ سال کی بات ہو رہی ہے. تو یہ تقریباً 365 ڈیز کے بعد یہ پروسیس یا ریدم یا بیہیویئر یہ ریپیٹ ہوتا ہے، اس لیے اسے ہم کہتے ہیں سرکینول. اور یہ جو اینول بیس پہ بایو ریدم ہوتی ہے تو یہ 365 ڈیز کے بعد ریپیٹ ہوتی ہے. اس کی ایگزامپل کی طرف آتے ہیں. پہلی ایگزامپل ہے کہ فلاورنگ ان پیرینیل پلانٹس. واٹ آر پیرینیل؟ وہ پلانٹ جو سدا بہار ہوتے ہیں، اور یہ جو پلانٹس ہوتے ہیں ان کے اندر کیا ہوتا ہے کہ یہ جو فلاورنگ ہوتی ہے تو یہ فلاورنگ جو ہے ایک خاص ڈیوریشن میں ہوتی ہے، تو یہ آفٹر 24 آورس ریپیٹ ہوتی ہے. اس کے علاوہ یہ خاص یہ ایگزامپل بھی جو کہ آپ لوگوں نے آلریڈی پڑھی ہوئی ہے چیپٹر نمبر 16 کے اندر ایگزامپل ہے اینول رنگ کی. اور آپ جانتے ہیں کہ اینول رنگ جو ہوتا ہے جو کہ اسٹیم کے اندر بنتا ہے، اور اس کی جو فارمیشن ہوتی ہے وہ ہر سال کے بعد ایک اینول رنگ بنتا ہے. تو اس کو ہم کاؤنٹ کر کے بھی ہم ایج آف دی پلانٹ کو بتا سکتے ہیں. اس کے علاوہ میلاٹونن انفیوژن پیٹرن ہے، یہ انسان کے اندر ہوتا ہے، اور یہ اس پیٹرن جو ہوتا ہے یہ ونٹر کے اندر کم ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ جیسے جیسے سپرنگ اور سمر سیزن آتے ہیں تو یہ ان کی جو اس کو ریلیز ہوتی ہے ان کا جو انفیوژن پیٹرن ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ ان کا پیریڈ جو ہوتا ہے سپتمبر کے بعد کم ہو جاتا ہے. سو یہ آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے. Now the question is کہ کون کون سے ایسے کاز ہوتے ہیں جو اس بایورزم کو انڈیوس کرواتے ہیں. تو دو طرح کے ہیں، نام سے ظاہر ہے کہ ایکسوجینیس مینس کہ ایکسٹرنل اسٹیمولس، اور انڈوجینیس مینس انٹرنل اسٹیمولس کی وجہ سے ہوتی ہیں. ایکسوجینیس اسٹیمولس کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ کوئی بھی ایکسٹرنل اسٹیمولائی ہے اس کی وجہ سے ہو سکتے ہیں، اور انڈوجینیس کوئی بھی انٹرنل اسٹیمولائی کی وجہ سے ہو سکتے ہیں. اور جو یہاں مینشن ہے یہاں پہ کہ دیر میں بھی انٹرنل rhythm that progresses the organism's behavior in synchronicity with the exogenous temporal period, for example after every 24 hours or after every 365 days. تو آپ نے اس کو اگر ڈفرینس آ جائے تو آپ نے بس اتنا بتا دینا ہے کہ یہ انٹرنل اسٹیمولس کی وجہ سے ہوتا ہے، اور پچھلے والا جو ایکسوجینیس اسٹیمولس جو ہوتا ہے وہ ایکسٹرنل اسٹیمولس کی وجہ سے ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ اٹ از پاسبل کہ ان دونوں کی وجہ سے بھی کوئی خاص بیہیویئر شو ہو سکتا ہے. ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا تھا جس میں یہ معلوم کیا گیا کہ یہ جو ریتھمز ہوتے ہیں یہ انیٹ ہوتے ہیں، مطلب یہ جینز کے اوپر بیس کرتے ہیں، اور انوائرمنٹ کا کوئی خاص افیکٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور ٹائمنگ آف بیہیویئر نو ڈاؤٹ ویری امپورٹنٹ ہے. ٹائمنگ جو ہوتی ہے دیٹ ریزلٹس فرام ا کمبینیشن آف دی effects of the rhythmical internal processes and timed events. یہ دو چیزیں مین ہیں کہ انٹرنل stimulus اور جو ٹائم ہوتا ہے جس ٹائم پہ وہ بیہیویئر شو ہونا ہوتا ہے، تو جیسے آفٹر 24 آورس ہے یا آفٹر 365 ڈیز ہے، تو یہ ٹائمنگ از آلسو ویری امپورٹنٹ. یہ آپ کی ٹیکسٹ بک میں یلو باکس دیا ہوگا،
वर्क ऑफ अर्बन बर्निंग, ये साइंटिस्ट था जिसने यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूबिंगन के अंदर, जर्मनी के अंदर ये एक्सपेरिमेंट किया था कि वाकई ये जेनेटिक बिहेवियर की वजह से ये रिदम शो होती हैं, जीन्स की वजह से होती हैं, या क्या वजह हो सकती है, कोई एनवायरमेंटल फैक्टर तो इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। तो उसके लिए उसने एक्सपेरिमेंट किया था ड्रोसोफिला के ऊपर, और इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया तो इसको 15 जनरेशंस इसकी पैदा करवाई, और 15 जनरेशंस में उसे एक खास कंडीशन में रखा, और 15 जनरेशंस को करवाने के बाद लास्ट जनरेशन को कंपेयर किया स्टार्ट वाली जनरेशन से, और पता चला था कि जो उनके अंदर रिदम होता है, जो सर्केडियन रिदम होता है, वो उनके अंदर सेम रहा। इसका मतलब ये है कि जो रिदम होता है ये जीन्स के ऊपर बेस करता है। इसलिए ये ऊपर मेंशन भी है कि जो पीरियड ऑफ क्लॉक या बायोलॉजिकल रिदम है वो इनेट होता है। बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन इस डायग्राम के अंदर है कि डीपेस्ट स्लीप आपको कब आती है, तकरीबन 1 to 2 AM। स्टूडेंट्स को तो खैर हर टाइम पे आ सकती है। तो ये जो पीक मोटर कोऑर्डिनेशन होती है वो 2 to 3 PM होती है, और इसके अलावा जो 3 to 6 AM होती है उस टाइम पे स्लीप जो होती है उसका जो साइकिल होता है, वीक साइकिल, स्लीप वीक साइकिल, वो स्टार्ट होता है। और मसल स्ट्रेंथ 5 PM पे ज़्यादा होती है, और 6 AM पे हमारी बॉडी में एक हार्मोन है जो कि कार्टिसोल है, जो कि एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है, तो ये रिलीज होता है। ब्लड प्रेशर किस टाइम पे ज़्यादा होता है, तो ये माइंड में रख लीजिएगा कि 7 PM पे ज़्यादा हो सकता है। इंसान अलर्ट किस टाइम पे होता है ज़रा, वो टाइम आपने याद रखना है कि हाईएस्ट अलर्टनेस वो 10 AM होती है। सेक्स हार्मोन की पीक कब होती है, वो 9 AM पे उनकी पीक ज़रा होती है। तो ये एक्चुअली एवरेज निकाली गई है, ये ना समझिएगा कि हर एक के अंदर ऐसा होता है, ये एवरेज निकाला हुआ है। और इसके अलावा जो बोबल मूवमेंट्स होती हैं, मीन्स के जो हमारे खाने के अंदर खुराक की नाली की जो मूवमेंट होती है वो मोस्ट लाइकली 8:30 बजे सुबह के वो ज़्यादा होती है। तो ये कुछ साइकिल है जो एवरेज निकाले गए हैं कि भाई फला फला जो मैकेनिज्म है वो एक खास टाइम पर वो ज़्यादा होता है। इस टॉपिक का एक शॉर्ट क्वेश्चन सिर्फ है कि व्हाट इज बायोलॉजिकल रिदम, गिव इट्स टाइप्स या गिव इट्स एग्जांपल्स, या हाउ genes can affect the biological rhythm. No doubt biological rhythm is innate. ठीक है जी, थैंक यू सो मच, शुक्रिया जी।